malungit tuta Janice, malungit tuta Greg, and Happy Monday! Happy Monday! Ang kukma temedan me kaptera familiar. Mang malangan yar to bet sa lokya kargi del al tutaw. Hindi wagel be krokul familiar at mal ting watalibal time mo alelakla. Malodar sarngud mauldo swed al morarubak kal Dios. Mal marenga sule raklabo kalbalwad rabalur belaw. Ngilul meskid. Dire kal mal marenga sule mokte kaningiri ralidal mo adar belaw. Ada mal makasail ak mangiri dal bloel kakatkak le kasabaak le ikaw baltigaring. Malway sing arto ko bet sa lokya karigita other sel aldabe era omkasang mang malt meron ko luwasing musubilo pangedrela tutaw mang ngartiang gele presidenta Tesino buo, dire kal nga niya obengel el sekretary ra sel board ra omkasang Mr. Sergio Ngirayngas. Mang meron det ngartel tutaw makma mo sa teal lang kay gidele president ra omkasang at Tesino buo mong mo open el tutaw. Ngil tuta tesi. Malungil tutaw udu maral klabo ko lungil tutal marokul adal tira ko oreng strigid el tutaw. Imal ko ra sa Mariare ko ramal ya mewar ngudol me kukat ang artel family ar el tutaw makamar masaura te al ma rather tel blind mal maskit segi del te al man sabe del gukka o ay sa aungil ay sel giral al adre gid o tel o makasanga tadula sang al adre adang arnya alit trire enditya di al adre gid ro kuy mal dakadol kabayra ni del adal sa Mariare swalol museum sa gidel mal di orang asawlo. Okay, tesi man siya malkwadi o ay susitwat officer sa Arak. I know, kamli acting interim al makatekate finally official lang mal president ra om kasam. I say. Tuwat bevira officer sa Lubangin. So Allah dargi dro makasang selwal aldalelar mga tikay gara alad o selwal leadership alad ang akal tesino buwa president tergid Chaneli Rasoka wa vice president Nolan Rablu dinge awal secretary rigid ya Elizabeth Igartang ang awal treasurer and then itangarngi arte de milngil tra alsela membership ra alad almo urang ali mangwal bol ngarngi abor dringi sa amal kaukle da me kay nga seora aurior mangarngi abaskasyor oitrong Mat Junior Edwin Clementina de la Cruz and assisted by her mom ra Christina Paulis. Nila sa mastala rang liltial leadership para ala de udueng imoltoloy ra kamam ngaringi almasisi sa Elizabeth. Et yang amalklo ringi maturity ringi kakarosel patengel alit utol kam poster tagi del alwal border o makasangal mingiti kay rawrelel al other al time. Malungi namang meron nga sila tiyamal makatatal nga rin al-adra umpasangye. Since 1997 tamal mla mo ba o patok al-adra ngulmo ulmay orang o nga libang itay gidral al-modidu idra imoran mal patok al-adra bilwadam lam atal gukpol adal gukmo maasang matukok mo o lungul malgora kamang tatemel mang Direk kalmal sa Mariar motmok ka rin yung lurior sel da omes rin yung koramal kloaw tutalil. Why say mal kloaw tutalil mal at may warang udal almo sabi dal kay nga sew al partner tagi di al adamang maybe era po do ngat ado ursele International Day of Persons with Disability bak mate alam sa Sergio malsi elgo ka nga niya ko ra programa lo motmok ring ilogi tagi di al adro kasangye Mamanungin tuta Sergio tutaw makabukok kaila ka secretary ra board oo siya maguko ay siyam lang mo wangarak lang matel tamel mo bengel tagi al adro kasang matagi del project tal mo ring lang Elang I would say about 2 years almost 2 years makasang
tel project nga adaktik secretary ra board because tel project nga akuk mo COVID-19 officer adra umakasa tel project nga kang tlela response and recovery for COVID-19. Basically logi way kay gidele help mga seo ray kay gidele Pacific Disability Forum yadum lorngi kadumlongo ay kay gidele funding melon nga sir gidel girela adadal kuk selbol ngaringarwa emergency malubong pandemic whitel COVID-19 ang raikel ruol tokol giredal mom kutmoklo girir adadra ituut kata all matingel say when it comes to emergencies marwa services marwa information en kotal meo malubang maringra tiragid adadra ituut mo may malubta armeng sa girel malub maringer tiril mo understand ya al seltel project tangaling ikelwal 6 talong tingil giredal mo mamaru lang nga gara accessibility subatam sa darwa information transportation anything mo rulia ang kagidal ituuton mo sa PL Michael Lospe direct nga assistive devices example ray assistive devices arwa way segidal white cane rang kagidal tesi malubang arwa hearing aids direct nga arwa support services segel services alon nga vertical adal mo o sa baril either in the tier or tamo mga tmokartil helper tiril mo basically hindi support tiril mo sa nga rin community based inclusive development tiya ako ka alat alwalo nga sura community momit tayel kuk needs ra individual members ra ituut ra sila community wal tira mo po on nga sel voice out tayel concerns ra tir ya last kuk nga non discrimination tiya mom sa tayel when it comes to services mangidil ngaral tolto madorun da discriminate girel tabsulan morar bekla adoro ko ya sumurang nga lit atula man nga mendia kal girel segi da ulum bola ka musel nga sew para a government maluwing to badal mora community girel dire nga nga TLL adal nga lit atula badal mo may gidal ngeso Tiyak ko malungil mal exciting to hear mula sa nga niya kong special project alo mesel kirel segi di al ngeso al mora tirkay kiti al nga niya alit atrira badngir el al temela COVID-19 pandemic mangko tiang nga niya funding al tilob dal mokut makliya Sergio nga niya funding al tilob dal muna sir ko ma'am direct la through tagid project agi mne maktabi resource team ang nga members ringil mo for wal full under agi gidel back patangel alituto Michael alituto patangel dati ka losisyo mga nga wal ka carousel kategory mga ray gidel kategory kung testing abay sa MLO ay sa gidel ka carousel kategory ra alit atula patangel I see may gidel wal ko ra ka carousel kategory al kuk gidel project tatilut ka in general do ulto badararom te gid ako ta physical so the same physical impairment man sa lit utra al omesang ro sangem o nga ra padingel laad ngol ko bayringi ra gid ko modakal sa mula MCC alat so la nga ringi kaya nga rang sensory impairment o sensory impairment ati klele all tayo gid alit utal nga regal senses gid blind deaf o ang tirigay gid guk nga regal gid al impairment ako matiir sa gid and then ang aring tirigel adulaset ta soy psychosocial impairment sel guk ko ra alit utal nga ram
Reng al may affect raw das. Mang mo o amol trabla karadlo. Hindi amol trabla karadlo bebirat tayo mendekal matang. Oy. So, sige, yung ani Eringal imong, angel mutal imong, intellectual impairment. Oy. Nila intellectual impairment, o masindal tame, ingigil ko ra, mo affect ra, development, crowd ra at. I see. Mo ospe ato maklat ko, mga agigidal wal ko raklawang alpatingil impairment agigidal alituut awal awal ko ra kategori ng kal project ay no mangil taradal mo omte agigid mga nga adal kora oriol loban tariral kora kuko nga agigidal impairment mela alsela alad in wadi dul malut karar adra alsela alad no format tagi the resource team alwal 8 members sa resource team mudi mo karangiya mo ul za karangi asurchol niya ko bit officer o matang arangil el tirgay del tewang al ngara alsela gel for al impairment the black pass ang arangiya misi Ginebra Ginto, ngaringi Bridget, Tildid, Ronaldo, Tammy Thompson Titin, kagid Lady RC sa Kuma. Okay. And then Tirigal Restra, 4 kamal officers sa Loban Tariral, mga tmokraw riyor. And tadi ulang akal resource team makadamit tersel on tila project engyar other roku yung ngaral sel ata kay nga sew I see ma tirigagi daw ya to spare tiral mo lakatak clear man sa bayad al malamol malangat tagi dial project esel funding ra project ko ngilo sile kel PDF Pacific Disability Forum. Okay. So sige the Pacific Disability Forum malgid aw chis bra al sel sige dial al forum o tirigagi gid aw dimo at tar tirigagi dal batok al dabe al rataheyol anor the masaw dal ligay gid dal makadong lasing al adra ngarnya alit atri okay disabled persons organization ng clear tir mo to the insert patokal tamen di acronym ay gal dos pe lang mal makamang to makadong ako larong sin DPO tolganik mo DPO lang Pacific Disabled Persons Organization DPO this ite mo so is ba sa tayo the Pacific Forum why say okay di ka mo man masan la small day say mang elang ngani ako ra tubet sal coming up al wayal ngani Aurela la kasangal mga tmok paringi. I see. Si amal ko mo di say dal tubet sal okay bota celebratory mo udu gitawa if you recall maradal ko ra remember niya last year itegi din lo sisul December 3 yes sa 2019 kadulu parade ratal madala asan umal mer erong park ikoro ulo karel ceremony and then kadulu pigani gara yung ngaladi I say the weekend do family the loban tri tulungal ka ma atong ari nga alit tri ma partners tri kadukora amlek kadukora mil ngat mokler gidula se el arrak en kadukora al mutrulil malmo koraklol event te koragang de kaldo ulel mloringa ko bid mang letalgibel koramlom o mayuda rel to ko mga rangklen di la kaduk alba ngaring December 3 I say matiang December 3 mang maldi mate ela ka sa club say ato mo so iso baringi moringi tagi dalo susul parade I say ela tayo December 3 International Day of Persons with Disability matiabalula adro kuya outke oringil sils mugida ayal seralo mo ula al adra 2010 el charter ringil mo NGO etagi dra lot ke ortial sils loya ka obisa president al proclaim ringi el melmutre el ang yaman masawla presidenta ramang saw I say in partnership since 2010 al merel sa lobis ringi mo walul mo el president Johnson el melguk mera administration el continue el mel el mualbe qarra sige dra 2010 el megi ditiara do
al dal kangeri de proclaim gadot ke oringi lobangela belula. Munti kang maldi ako be sel tururingira last year ak mleki persel mleko bangal ko postere emla otobadir tial family oral several times sel postero lol ultra breastfeeding alwase segi dia agiri be krokoyel al adil al mongal al moblagaran dir lol tutra ngal gireling segi dia adira kaltara aungil al teletal dogi ungita mo msisi arang algela belawe leng kodo ko na dirigal amlet makit ma ko prevention team el gukmar segi del parida last year why say o tamal agimal samaryar lesel laboliga bol metagi del sils engadmaral mo btokal adel kmakal maru lawrior amok mage outke oringi I see. Manggidal nga rin alit at tu, the mar otherably, the mar supporters, sarigi, the mar our partners, tirigel, service providers, nga at sa lakabalamenta, may kaya lakabalamenta. Apo to tagi, out kayo rin sales. Ay, mamal exciting tesim. Ak mlosubekal ngong shell themera kukel arak. So adilong ilbusulek iwi segi del mo themer sel mo themer el araka building back better towards a disability inclusive, accessible, and sustainable in post-COVID-19 world. Matial mo malasolwa sa gid tial nga atsel tial COVID-19 ilway medal way tagi dal lurukoringil project ta Sergio. Madamaringil mulwa tial COVID amalmla amel balul adal mang giradal mo matangit mulwase makaranga doriol lol nga serar adal nga niya alit atrir al tamel nga niya COVID-19 bolche edal al ngotti trir al mesois para al selaigel al niya mo service al the provide lol nga serar adra al sitegi del COVID-19 pandemic mga niya koraswamel swamil kuk makmong algirel sile blen mentioner niya ang kagitale Sergio community based inclusive ay ngara sen kora ngara yetel tagi del event tarigidra December dur ayel wal planning aringi collaboratively working with tagi the CBID et nga consortium CBID community based inclusive development consortium wal al dalil ala ayay del ministries mar NGOs ma agencies al selapalwat who are providing the services ra abatok kal al sabel wasem maragalila ngeso sa igida nga community el issues or nga clear address ko ol nga seora individuals or families within the community tel consortium rel angal chairingia lector floor leader Jason Nolan mang wal agim malmol low riora o makasang ma partners nga alsel tagi dal consortium agim malmol low riol side to side mama floor leader Nolan plan na igal activities maralming tagi dal sales Say matang matmarmo shout out tal mora floor leader Coral State Legislature legislator Jason Nolan sige dal klol lurere logi utegi del consortium al klela community based inclusive development o yeme bok to oli komeng ok mong artang na okla hanggang atop the Ministry of Health direct me lapat el CBID mo supes o te si mong wako kaltop the Ministry of Health why say mangawal lulo wala pa kay gidal albating law mamal dia kang diwil besula kung taseng oreng sa mong bandingak mulwase kautial mal bakalat kan na remember alwasing ngomtera ministry rahel de kuktob dan bertegi del CBID anything you want to say about the program namo sa ML kuram sa adarngi so ako radi tentative ligay dal qabla plan magimal dir ka mga tmok la details lo lagay dakla dal mal ligay bata mo kung hindi mal morat ko ba malasam
Gimadawra nga sulir adal na help and support tayo guk mla momre fundraising. Yes. Ooy, ang korami at o makasangat tilbir arngul maaladol other members so lase kada mo fundraiser mal digirel tayo dal sils. Oy. Maigel activities lowreng maigel suwa lowreng ang mokut mo kartal sils. At least tel nga sa selsen sargid el korasmi edos pe aratirgay del partners sargid ra CBID el pulay gel resources sel ngarngi sabi daligay gidal kat maklit lungil sil sargid mo mang sagid del December tour ang wata ko ra plan mo o parade continuous sagid del mle lira last mo badulay atasil ooy and then the malangal tangat el guk direkal sel el team tel Special Olympics Palau el guk ngara lole la PNOC tega leader nga wastef direct kalgoram la plan out tra walk and run fundraising segi del los will sil serangar ay maklora track and field Malungin. and then guk segi del ongay malurior nga Friday sa kora ikang atsel el talk show ra kama maro makasanga gidi po molmol mal morngi rawa sel taklo ra itasil malungin. el ako ra di mo mare nga suli ra beklaad they make announcement tel girel segi del bol ko December 5th ela December 5th tawal ko ra ablad ko ra ngilti was segi daw ngilang ko ra sabadong mal sabelar adang nga alit atrir ma family sir team tiragal partners mar tirigay the supporters sergit boda dage ko korado osmeriti al sil se da garro ilo activity kora picnic sort of leng kadamral nga tanga trebela undir ka kalbor nga ko bidergit Malmara. ooy kadokoram kadokor omes seringil was tara kal leng alata mal dimlo rong se isela COVID yagi agi toro baro kuyil activities malungil matyang awal ko ka kora dire kal celebration na wal malom katal dia ka en wagim tilrobe udu en disegi del August sera pe matngora mamarakwa ise ako gingilo asmare leng oramal makatakta kagedra lowre chal lomilil mase ako am leng asmare le agi wagi mga asmerel was sa nga asmerel tial alade mga tmok activity lagi malat kertegi del December bol sa pedalo fundraising edo wadi gadal gira la December mga mamityang melat yang selwal goramo rada malela sentarra yang arnya COVID madaboda da karo ko yedo kewe da kaswese altang hindi ka doon ng laklo ko. Esel lamay, ya aladar o makasang tirigel. At tirigel di mako tema asim. Ay malblang karang mamalol ng marurtal project talo pa surchol sa yam sab aklet. Oy, tegi del project surchol mamal masole surchol tal mal lungil project tal kawa audio rel gire lo top da gigi lo suba akla ma information al mora adal nga alit trira padingir makmal sok silom do akmal dio wadi gali ete sileng akmal look forward al morsegi del morngira December 5 al tokoramo mado wadi gal wala mlaringa dance contest mang sera lastire akum do segi dire gal mlewina hindi ako ding ladim lagi mo first place hindi mlaringa kaya dali dance contest mal mesawla Mr. Ongerong kambes kasolel mle video ngi ma anang lagi kamal madrim te sema mga resel video ko mle nga sa dance contest yung gelabit umal mle fan makma look forward to segi dal londi bel morning rasar wode matial el morning parade ra December 3 2020 sel hotel mal marungo dringi segi dal parade at maral mester tirgay dal tirgal nga CBID ma tirgay local service providers and mal may come together matablool bato kara adal nga ringil di bak talit tagi dal wasang mal important al bodata karo with the support ra urere la kasang leng maral akmadingil adala ka o kaya regil mal di nga rablay mal look forward sel nga niya te alal ko
murak mungir. Material blo ol tinga rablay al rabekal sils. Malo spare seguid al time al kuk tuobada al moment kuk enjoy ertialungil al yol te ekuk mongania time aloban our family members mang komal masal man moloya seguid el wal special del wado all the families together seguid al sils. Ma elay agid mal bato kamngil programa ka sel kadiru Special Olympics ako kalongara niya PNOC matamaloreng asulala legislator Ira State Steph Pun oy mera segidel al mo nga several cook spearheader segidel Special Olympics. Sir Chekam ko ay sumlani nga fundraising event tamlani ra this weekend. Oo, lari nga car wash. Car wash bake sale. Man lebto ka okyak marwa gay donations al gim ilu tal gim magik maloreng asulir tirgel kukno sa il mes tapay support. We made a lot and that's going towards tagi del silsirgidra IDPD. Sige dal morning ra December 3, 2020. Si amlo ay siyam letelang omega ni maloreng asulir adam no subi il kong about 500 plus. Oy, malungi, kamral masaw. Matamalaw nga sulir tiriga roko im no sabil mong. Tirkadi im lakati lolat amlay ta diri kalblani otrola kugis. Oo, mang mlani nga ako korabexel. Oo, mga sulat tiriga dimle donate. Al diri kalilo kong mang damalaw nga sawra supporter adra sil car wash al mlani sera asaruday. Oo, manebto kam sangar sa idal sil sa matamalaw nga sulir tiriga no sabil al stop pay. Mga nga kakakuktingod al somiwal mo nga mo malas malmutal mera era December 3 to kind of firm up everything but and yeah, so amal madi alan mutul one last more fundraising kama mas amal research cell wal go lor kama maragay gidel kora giblem daytay breakdown total up laseng cost sel budget mang segi dalwa mo budget gid maldim de lawan last fundraising rakam yagi malat kan matmok karangir el almaral mel weekend on the 28th nga sabadong iti nga mo movie day and bake sale morning irigel ela segi dal basyo agi mo radir ka mga tmok lalgirel o oleng goram loringiya other other commitments certificate giblem committed til mo help out mang gukoram lo change sa date mang elagi kmal di mo gutmok lagi etel el mobide agi mo altara ringi low spe at ticket malungin odora di announce ringi retya ngi mamo magi ko already ringi preparing eng mo utaw ta utrolen ati ilo ya ka social media mo subiul ko ra announce advertise ringi mandi sil settle date November 28 Wednesday which is I think it's the next Saturday Saturday this coming Saturday so just look into the Facebook page ra o makasang kami mo yes naniya Facebook page o makasang I say for more information magagidali direct klar at matang lumam tesino buo searching rengas direct mo all traigel cook profile sila mamang share day mo trigel cook mo sa parirel sharing around the world with our friends Kaman masala Sir Joe, I've known you for so long. Akmatangal ka. You've always kind of been involved in this line of work. Kamlaning ako tamal prevention. Unit makamal masaul malle engaged Miss ko t-shirt which you're still wearing, which is really good. Malungin. At uniform baka mo kamtel malobay laringi mang. Tegi dalol ko rin Sir Joe, love your family malgiri dalol mo. Kaubal tigering take care ang aligid ma family sir. Okay mang na kuram la mo anything else that you want to add? Atang sige da kora mo ay ko rab abla event sergid activities sergid maybe sell the mer sige del
next Next omset teringi igidakmal na mo final I say, Adang. I say, madi for na ibod ka ngit mulwa say the International Day of Persons with Disability, about celebrate nila December 3, 2020. Moringia say dal parade, parade lo mo ra madala asanuma enterprise. Marahil al mertial Global Village sa tegi del Erungul Central Park sa del afternoon. Yabol marek sel parade ang ari sel kuka Special Olympics walkathon. Al morning ra 5 p.m. ra ada di mometer tal Track and field. track and field. O si Shilsil sa December 3, 2020. O kore sel labol sarude al December 5 ang morning segi del al family get together. Mla motro ko klabasyon malboringi sige. okay, so tentative ba sure gidre lang a short island. Okay, kuman masulang ko sige daw ko tentative basyo. Ang moringa te alang lamutan me ang kay gidale se ete si search yo madalmutan mo finalize sa igel details. Sa man la final Matukura di supported tir tirkagi dal malaus pe ang seol al kirel tegi del tokobet sel sil sa la December 3 molo ko mga niyan ko orneng si al sila bela may krel bela ole tamal bato ka nga krel bela si ilo Mr. Ted show il ko ra sorry lol nga se wet how do they do it si il turok kali ko so aware ako ra onger tilang udu aktirek na obesa agiwagi blam nga confirmation self proclamation abol sa na nga president tra November 25 Wednesday raten selteme la press conference na Wednesday wonderful Ay, ma'am, sa la President mga South. Yes, for his big support all throughout. He was there last year, I recall. Natal parade, malmasaw, lalo ko radim la impromptu to takling mo mga doon. Man yung ilan aldada. I recall some pictures from that sa time. Meron ko mal shout out mo His Excellency President Ramon Sara support ni the International Day of Persons with Disability for many years now. Al partnership rin ilo obisa presidente lobang kami cook officers ra omkasa. Okay, so agel contact sa labay sa bidar adalo makadongal sumra sorry support. Padora malas in line with the Ikorama structure tell al other gid. So treasurer gid Elizabeth Igartang. Yes. At 775-6723. Okay, thank you. Malbol consistent tel imol adha kora point of contact tra al adal morar supporters. Malungil. I say. Mal masaulit si Elizabeth Igartang 775 6723 malsugo mong ko nga niya so mi wal support si Ilkola Elizabeth ego ready gel gukti number ka ma'am for more information giral alad may gagidal activities nga kadeng war nga karela nga 778-5509 okay kayil draw lal masa search mo kuklo der siya deng warning nga ako 779-4827 mal needed support even my other sorry volunteer ang mal kong yes thank you so much so man sorry mo join the parade man si Iral Kolar kami mo join the parade lang we want as many people involved as possible mang tigay dahil number kamluto repeat ra number ka tesi deng war nga ka 778-5509 kal Sergio 779-4827. May gigit number you'll contact if you want to be part of the parade. Aluban so mi wal volunteer at you to help with organizing. Please contact Tartire. This is a wonderful event. Morning December 3.
sila dong afternoon na tesimblo ang 3 o'clock. Oh, I say, Oh, 3 o'clock al kora batula sa igit 3 dori. oy, Kora malat kara sebol Maria karangal kara school. Eloban ter parents al May. Oy, why say that's good. Matata ka low parade, mar partners, low kira tel sils. Oy. So sige dal lulda was inclusive ti nga partra community. We need to take care of the persons with disability le the partra community rigid mangira dal mal mobius amada dal mestrir may gagi dagel te al se dal wado o lakarar ade wase tiragi da adra community rigid al dire kal malos pe ang aseo tiragi the persons with disability mang o man nam salete si Master John nos vi mer elang madokora at ado alkirel ti al upcoming December 3, 2020 wato sigrata mal dal mutal me kapte ma loban triar bebira members ra consortium particularly ang kagitale floor leader Coro State Legislature Legislator Jason Nolan material ko bebira officers maybe Miss Igartang Mr. Nolan Roblo tapos ilme the joiner Roku at local low ay say gigitial events kami sa Matakaman nam sa wala. Thank you, Tessie. Thank you, Sergio. Sige da. Mata po da endo ko rasyor gida el tutaw. Sige dia mo familiar ko man masaul. Ma cook next. Adios lo makal tanga trida rokoy.